कोई ना आगे लग जाए यार कहीं। इधर से लग सकता है। वहाँ पे भी होता है। मेरी सीढ़ी पे आके लगा कुछ। नीचे लेटे गए मजे से। ओ कितनी दुनिया आई है। नहीं हम भी उधर ही चलते हैं बस थोड़ी देर बाद, बिकॉज मुझे लगता है ये सेफ नहीं है इधर। वो जल के जो वापस नीचे आता है ना वो लग सकता है मेरे मुंह में लगा। Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. चलो जो उनके साथ अपने दोस्तों के साथ। नहीं इधर आराम कर। ये था वो पेनाल्टी के समय पे क्या खेलता फुटबॉल में। हाँ बात ठीक है। टीना किधर? बस अभी हम भी जाएंगे थोड़ी।
अब सही काम दबा है सही। ओहो हो इधर पिछले साल तो नहीं हुआ था, हाँ इधर पिछले साल भी हुआ था। हाँ जी सोया हुआ है क्या एवरी ईयर होता है यार लास्ट ईयर हमने उधर खड़े होकर देखा था भूल गए घर पे आके लगते हैं आते देख के आते के आते डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया It's inside the house.